अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिव्यू हब में एक बार फिर खुशामदीद एक नए उन्वान के साथ। क्या मसनूई ज़हानत यानी एआई अदालती निज़ाम में कोई तब्दीली ला सकता है, और अगर हाँ तो कैसे, और पाकिस्तान की अदालतें इससे कैसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती है, लोगों के लिए इसमें क्या भलाई होगी, और ये निज़ाम दुनिया में कहाँ पर राइज है। ये कहानी अमेरिका के सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट की है, जो अपनी रवायात में इस कदर सख्त हैं कि वहाँ कैमरा ले जाने की इजाज़त आज भी नहीं है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और मसनूई ज़हानत यानी एआई ने इस कदीम इदारे के बंद दरवाज़ों में एक खिड़की खोल दी है। नाजरीन, पाकिस्तानी इदारों में एआई की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये कहानी गौर से सुनिए, फिर अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर आते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इस कहानी के मरकजी किरदार प्रोफेसर जेरी गोल्डमैन हैं, जो 1996 से ओएस नामी प्रोजेक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को अवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बरसों तक अदालती फैसलों की आवाज़ें महीनों तक छुपा कर रखी जाती थी और आवाम को ये पता ही नहीं चलता था कि जजों ने फैसले सुनाते वक्त क्या कहा और किस अंदाज में कहा। लेकिन अब प्रोफेसर गोल्डमैन और इनकी टीम ने एक नया कदम उठाया है। ऑन द डॉट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एआई के जरिए जजों की डिजिटल रूप या अवतार तैयार किए गए हैं। नाजरीन, टेक्नोलॉजी का ये सफ़र आसान न था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के प्रोफेसर तमोथी जॉनसन बताते हैं कि शुरू में जब इन्होंने एआई को जजों की नकल उतारने का कहा तो नताइज बहुत मज़हक़ामेज़ थे। कभी कोई जज अचानक गायब हो जाता तो कभी सब के सब एक साथ एक ही अंदाज में आगे को झुक जाते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जजों की अवामी तस्वीर और वीडियोस की मदद से एआई ने इनके हाथों के इशारे, सर हिलाने का अंदाज और चेहरे की तस्वीरात को बिल्कुल हकीकत के करीब डाल दिया। टीम के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि क्या इन वीडियोस को बिल्कुल असली दिखाया जाए। कई लोग ऐसे जजों की असली वीडियो न समझ ले। इसका हल इन्होंने ये निकाला कि वीडियो को थोड़ा सा कार्टून की शक्ल दे दी गई और साथ में वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि ये एआई की तैयार करदा वीडियो है। आवाज़ असल जज की है लेकिन वीडियो मसनूई है। नाजरीन, इस नई टेक्नोलॉजी का पहला मुज़ाहरा हाल ही में हुआ। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने जब साबिक सदर ट्रंप, जो अब मौजूदा सदर भी हैं, के सदारती इस्तिस्ना से मुतल्लिक तारीखी फैसला सुनाया तो ऑन द डॉट ने इसे जिंदगी बख्शी। 14 मिनट का वो मंजर जिसमें चीफ जस्टिस फैसला पढ़ रहे हैं और जस्टिस सोनिया सोटोमायर अपना इख्तिलाफी नोट पेश कर रही है। अब अवाम न सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से अपनी कार्रवाई को खुफिया रखने की हामी रही है। माजी में भी जब जजों की आवाज़ें लीक हुई तो अदालत ने कानूनी चाराजोई की धमकी दी थी। लेकिन अब जबकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है, प्रोफेसर गोल्डमैन का कहना है जो कुछ कमरा अदालत में होता है वो आवामी मुल्कियत है और इसे सब के लिए दस्तयाब होना चाहिए। अदालत अब भी बराह रास्त नशरियात पर खामोश है, लेकिन एआई ने इस खामोशी को तोड़ने का एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिसका तस्वर शायद चंद साल पहले नामुमकिन था। नाजरीन, अब आते हैं असली टॉपिक की तरफ। क्या ये पाकिस्तानी अदालतों में भी होना चाहिए, और अगर हाँ तो इसका फ़ायदा क्या होगा, और कौन सा ऐसा इदारा है जो पाकिस्तानी अदालतों को इस ज़ुमन में रखने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है। आइए इसका मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। जी हाँ, क्या ये पाकिस्तान में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए।
پاکستان جیسے ملک میں جہاں عام آدمی اکثر عدالتی کارروائی اور ججوں کے ریمارکس سے لا علم رہتا ہے، وہاں ایسی ٹیکنالوجی یعنی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے کہ اصول کو عملی جامہ پہنا سکتی ہے۔ ناظرین، اب اگر شفافیت اور اعتماد کی بات کریں تو جب عوام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ عدالت میں کیا دلائل دیے گئے ہیں اور جج نے کن بنیادوں پر فیصلہ سنایا تو عدلیہ پر عوام کا اعتماد بڑھے گا۔ اس سے غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اکثر میڈیا پر عدالتی ریمارکس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ججوں کے اصل لب و لہجے اور مکمل بیان کی AI ویڈیو سے غلط بیانی کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ تعلیمی فائدے کی اگر ہم بات کریں تو قانون کے طالب علموں اور نوجوان وکلاء کے لیے یہ دیکھنا بہت مفید ہوگا کہ بڑے کیسز میں سینئر وکلاء کس طرح بحث کرتے ہیں اور جج صاحبان کس طرح قانون کی تشریح کرتے ہیں۔ تاریخی ریکارڈ چونکہ اہم مقدمات جیسے آئینی ترامیم یا بڑی سیاسی کیسز کا ایک مکمل بصری یعنی ویژول ریکارڈ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے کہ اس طرح کا نظام بنایا جائے۔ پاکستان کے اندر پاکستان میں اس طرح کا منصوبہ شروع کرنے کے لیے درجہ ذیل ادارے یا شخصیات بااختیار ہیں۔ سب سے پہلے باری آتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ انتظامی اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں کیمروں کی اجازت دے یا کارروائی کو ریکارڈ کرنے کے لیے نئے طریقے رائج کرے، جیسے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے براہ راست نشریات کا آغاز کیا تھا۔ دوسرا، سپریم جوڈیشل کونسل یعنی فل کورٹ اجلاس۔ تمام جج صاحبان مل کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو کس حد تک استعمال کیا جانا چاہیے۔ حکومت پاکستان تکنیکی مہارت اور فنڈز فراہم کر سکتی ہے، لیکن حتمی اجازت عدلیہ کو ہی دینی ہوگی۔ وکلاء کی یہ تنظیم یعنی پاکستان بار کونسل اس طرح کے منصوبے کی تجویز پیش کر سکتی ہے تاکہ نظام میں بہتری آئے۔ اس کے راستے میں کیا کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی اور ججوں کی پرائیویسی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امریکی ماڈل کی طرح یہاں بھی اویٹار یعنی مصنوعی شکل والا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے تاکہ جج کی اصل ویڈیو کی بجائے ایک ڈیجیٹل خاکہ سامنے آئے جو سیکیورٹی کے لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ پاکستانی اداروں کو یہ تجاویز نظر آئیں اور ان کو پسند آ جائیں تاکہ عوام تمام تر لیے گئے فیصلوں سے باخبر رہے اور ان کا اعتماد عدلیہ کے اوپر بحال ہو۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی تحقیقاتی رپورٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔